Malo koji narod na svetu ima istoriju ovako veliku i ovako nedorečenu. Razlog je jednostavan. Naša prošlost nije samo pisana, ona je i brisana. Naši arhivi i biblioteke bombardovani su i uništavani. Brojni tragovi izbrisani ili zauvek nestali. Zato danas živimo sa više pitanja nego odgovora. Sa misterijama koje čekaju da budu otkrivene. Moje ime je Milan Bogojević, pisac, novinar i istraživač. Objavio sam 10 knjiga u više od 100 izdanja, a istorijom se bavim više od 2 decenije. U ovoj emisiji vodit ću vas kroz najiskrivenije i najzagonetnije priče naše prošlosti. Zajedno ćemo, korak po korak, otkrivati ono što su vekovi skrivali. U današnjoj epizodi govorimo o jednoj neverovatnoj ženi. Prvoj ženi lekaru u Srbiji. Žena koja se borila tačno 4 decenije da izjednači prava žena i muškaraca u državnoj upravi. Lečila je decu besplatno u klinikama koje je otvarala zajedno sa velikim Jovanom Jovanovićem Zmajem i Lazom K. Lazarevićem. Dok se borila za prava žena, borila se i za svoju državu. U 4 rata učestvovala je kao lekar. U poslednjem Prvom svjetskom ratu sa više od 60 godina operisala je ranjenike. I ovo je samo deo priče o Draginji Dragi Ljočić. Ostanite uz emisiju Skrivena istorija, jer vam danas otkrivamo jednu veličanstvenu Srpkinju. Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji i u ovom delu Evrope, ime koje i dan danas sjaji. Draga Ljočić svakako je jedna od najznačajnijih Srpkinja druge polovine 19. i prve polovine 20. veka. Borac, lekar, majka, supruga. Draga Ljočić je postavila visoke standarde u medicini. Naš zadatak je da te standarde održavamo i unapređujemo dalje. Razgovor o Dragi Ljočić počećemo u njenom rodnom gradu, Šapcu, sa osobom koja je njenom imenu i delu posvetila godine istraživanja i predanog rada. Sonja Bokun-Đinić, nekadašnja direktorka biblioteke u Šapcu, strpljivo je prikupljala dokumenta, svedočanstva i arhivsku građu, nastojeći da priču o prvoj srpskoj lekarki sačuva od zaborava i predstavi je novim generacijama. Šta nam njena istraživanja otkrivaju o životu, borbi i karakteru Drage Ljočić? Saznaćemo u razgovoru koji sledi. Šabac, danas poznat kao i Mali Pariz. Neki kažu zbog boemije koja je ličila na neke delove Pariza, a neki čak i zbog izgleda. Taj izgled i stare zgrade koje zaista plene, Šapčani duguju upravo čoveku čiji je spomenik iza mene, Jevremu Obrenoviću, rođenom bratu Miloša Obrenovića, koji je Šabac oblikovao onim kakav je danas. Sonja, kad pričamo o našim velikanima, uvek nekako počnemo od detinjstva, od njihovih porodica, a posebno je interesantno u slučaju Drage Ljočić, taj odnos njene porodice, koje podržava i staje iza jedne u tom trenutku zaista radikalne ideje da upiše medicinu. Možemo li da se vratimo u to vreme i da malo popričamo o tom periodu njenog života? Da, svakako. U pravu se porodice nas obeležava iz kojih potičemo. One su nam i postreh, mogu Boga mi da nam budu i velika brana u životu ili teret da nosimo iz detinjstva. Draga Ljočić potiče iz Šapca, iz trgovačke porodice, i sam grad iz koga je ona potekla u to vreme je interesantan trgovački grad na granici svetova, religija, Evrope i Turske. I Šabac je bio okrenut i zvali su ga prozorom Srbije u Evropu. I odatle su potekli mnogi znameniti ljudi koji su obeležili srpsku kulturu, a Boga mi i svetsku i nauku. Draga Ljočić potiče iz porodice koja se u Šabac prema predanju doselila početkom 19. veka.
To je cijesarska porodica poreklom iz Gopeša u Makedoniji. U Šapcu se nastanila, bavila se trgovinom, a zabeleženo je da su imali i kafanu. U popisu građana grada Šapca iz 862. godine zabeleženo je da Dragina porodica ima više članova. Pored oca i majke imala je brata, dvojicu braće Đuru i Svetozara, koji su u to vreme, već kako je napisano, u vojenoj gimnaziji, odnosno akademiji, a među još jednim bratom i sestrom Draga je bila najmlađa. U to vreme je imala 7 godina, rođena je 1855. godine. Porodica je imala svoje periode kad je osiromašila, ali zahvaljujući pre svega učiteljici, gospođi Persidi Pinterović, koja je bila jedna vrlo prosvećena žena i Dragina učiteljica u osnovnoj školi, na njeno veliko zalaganje porodica se složila da Draga Ljočić krene u Višu žensku školu u Beograd, gde se uputila i Persida Pinterović, koja će biti i upravnica Više ženske škole. Kakva je bila pametna devojčica i umna, pokazala je veliko interesovanje za učenje i u to vreme postoji i rad Svetozara Markovića, čiji je bliski saradnik bio i Đura Ljočić, rođeni brat Drage Ljočić, koji je bio i urednik Radenika, časopisa koji je objavljivao Svetozar Marković, u kojem su bile izlagane, između ostalog, pored drugih tema o radništvu, o društvu, sve je bilo prožeto socijalističkim idejama, tada vrlo naprednim u to vreme za promenu društva u kojem je bila Srbija, ali na kraju cela Evropa. Draga Ljočić je, zahvaljujući bratu Đuri i takvom okruženju, ona je želela da upiše medicinu i, pošto to naravno nije mogla da bira fakultet niti univerzitet, put je mogao da vodi samo u Cirih, jer je to bio jedini univerzitet u Evropi koji je primao i devojke. Pre nego što je otišla u Cirih, Draga Ljočić je završila jedan semestar na velikoj školi u Beogradu na prirodnom odseku. Kao jedina devojka, nezvanično je učila tu, nije bila zvanično upisana jer nisu mogle da se školuju devojke, ali je zabeleženo da se ona tu našla u liceju na prirodnom odseku 15 godina pre redovnog upisa prve devojke na fakultetu u Srbiji. Draga Ljočić se tu školovala i, kažem, bila je neprekidno 4 godine i prvi put je došla u Srbiju u vreme Srpsko-turskog rata, jer je 1876. kao što znamo izbio Srpsko-turski rat i na poziv ministra vojnog studenti iz inostranstva su se odazvali pozivu, među njima je bila i Draga Ljočić. Draga Ljočić nije morala da se odazove, jer je to bilo samo za studente koji su imali državnu stipendiju. Ona se ipak odazvala i ne samo to, nego je povela čak 5 svojih prijateljica i došla u Srbiju, iako je i ostao samo doktorat. Tako je. Ostalo je još nekoliko ispita. Ono što je važno, sa njom je došla njena prijateljica, njena najbolja drugarica, Marija Fjodorovna Zibold, ruska Nemica, koja je došla tad sa Dragom u Srbiju i, treba reći, zauvek ostala. Bila major, vojni major, odnosno sanitetski major u srpskoj vojsci i bila sa Dragom Ljočić tu u Srpsko-turskom ratu. Draga Ljočić i Marija Fjodorovna Zibold i druge njene drugarice Ruskinje bile su raspoređene u srpski sanitet, bila je u borbama na Šumatovcu, bila je u Svilajncu i bila je sve vreme rata. Posle toga se vratila u Cirih i 1877. godine i 79. godine u decembru tokom tih godina položila je završni ispit i odbranila, kako su govorili, doktorsku disertaciju, odnosno studenti su trebali da napišu jedan ozbiljan rad koji je objavljen kao knjiga i Draga Ljočić je u to vreme već pokazala interesovanje za ginekologiju jer se bavila operativnim lečenjem fibromioma materice. Draga se 1879. vratila u Srbiju i od te godine, od 79. godine, počinje neka nova etapa njenog života. Draga se zatim vraća u Srbiju kao prva lekarka, prva žena doktor i umjesto počasti, slave i ponosa
nju dočekuje nešto potpuno suprotno. Tako je. Ne samo prvi lekar, nego i prva fakultetski obrazovana žena, ne samo u Srbiji, nego u ovom delu Evrope. Jer nemojmo zaboraviti, malo je žena studiralo i malo je i medicinu studiralo, tako da Draga Ljočić je apsolutni prvak, jer ona u to vreme u Srbiji ima 79 lekara, i to uglavnom stranaca. Draga Ljočić nailazi na nepremostive prepreke, pre svega zakona, sredine društva. Ali, naravno, mi sve gledamo iz vizure savremenog doba. Da bismo razumeli kontekst, moramo razumeti vreme. Ništa tu nije bilo drugačije ni drugde u Evropi ili u svetu. I u Americi, na primjer, neke žene koje su završile medicinu nisu mogle da rade u državnoj službi, a prva engleska lekarka ili neke kasnije koje su završile mogle su da rade samo u kolonijama. Laza Lazarević i Jovan Jovanović Zmaj, Dragi Ljočić su bili tokom čitavog života najveća podrška. Zajedno su osnovali prvu ambulantu u Beogradu, gde su potpuno besplatno lečili decu i odrasle. Da bismo razumeli koliko je put Drage Ljočić bio težak i koliko je njena borba bila ispred vremena, moramo se vratiti u društveni i politički kontekst Srbije 19. veka. O tom širem okviru, o položaju žena, o otporima koje je susretala, ali i o značaju njene istrajnosti za buduće generacije, govorit će nam istoričar Andreja Vujčić. On će nam pomoći da život i delo Drage Ljočić sagledamo ne samo kao biografiju jedne izuzetne žene, već kao važnu prekretnicu u istoriji srpskog društva. Andreja, kako je izgledala Srbija u kojoj se Draga Ljočić borila za prava žena? Iako želimo da mislimo da je Srbija toga doba bila mnogo napredno društvo, ono je zapravo bilo izuzetno patrijarhalno društvo, društvo gde se ženskinjama, kako se tada govorilo, nije posvećivala velika pažnja. Određeni broj devojaka se zaista školovao, ali je to uvek bilo nešto vezano za društvene nauke, ređe prirodne nauke i svakako najređe medicinu. Zašto je završila u Cirihu? Pre svega zato što u Beogradu to nije mogla da uradi, a u Cirihu je prvi fakultet za medicinske studije koji je otvorio vrata ženskoj deci bio, samo 10 godina pre toga otvoren. A ono što je interesantno jeste da je Draga poreklom iz Šapca i ona je cincarskog porekla. Međutim, njeni su se preci srbizirali i od tada umesto prezimena Ljoči, oni nose prezime Ljočić. Pored medicine, koja je svakako tema ove naše priče, Draga Ljočić je bila, onako može se reći, svestrana žena. Šta još nju odlikuje ovako, da kažemo, izraženo? Svakako ona je jedna moderna svestrana žena. Ona se u Cirihu upoznala sa nihilističkim pokretom, jer se tamo družila sa drugaricama sa klase koje su bile poreklom iz Rusije. Ona je svakako bila poznata po tome što je nosila kratku kosu, što je za to vreme bilo nesvakidašnje. Nije ništa nosila od nakita, osim jednog sata na lančiću oko vrata. Taj sat imao i na sebi monogram, bio je od zlata, ali to je bilo sve što ona nosila od nakita. Bila je jako uredna žena, ali veoma skromna. Dosta je čitala, dosta je prevodila, bavila se pedagoškim radom, bavila se instruktažom, pristajala je na to da radi za manju platu i jednostavno bila je veliki, dajte kako kažemo, pomagač i dobrotvor siromašnog naroda. Ona da zajedno sa Jovanom Jovanovićem Zmajem i Lazom K. Lazarevićem je osnovala i neke od prvih privatnih klinika koje su besplatno lečile ljude, ali negde na prvom mestu decu. Isto tako, ona je i bila jedna uzorna majka, jer kad pogledamo, uglavnom danas kažu teško je spojiti karijeru i porodicu. Kako je to izgledalo kada se radi o Dragi Ljočić? Dragi ništa nije bilo teško. Ni 5 dece da rodi, da svo 5 očuva, što je za to vreme bio veliki podvig, da se svo 5 školuju na visokim školama. Ona imala 4 ćerke i 1 sina.
Svi su visoko obrazovani bili i, što je vrlo interesantno, za to vreme ona se trudila da ih u svemu izjednačava. Njen sin Đura poneo je ime po njenom bratu, kod koga je neko vreme živela kada je došla u Beograd. Ono što je interesantno jeste da je Draga razumela da je neophodno modernizovati društvo, a veliku podršku tome pružuje njen suprug Aranđeo ili Raša Milošević, jedan od prvaka Narodne radikalne stranke, koji je jedno vreme i službovao u Pirotu kao učitelj i pomoćnik ili zamenik upravitelja škole, to je Pirotske gimnazije. Raša Milošević, inače, u jednom trenutku osuđen kao postrekač Timočke bune na smrt i Draga Ljočić tu igra jednu krucijalnu, ključnu ulogu da bi se preinačila njegova osuda i to u 9. mesecu trudnoće. Tako je. Ona je kao trudna u 9. mesecu trudnoće otišla kod kraljice Natalije i isposlovala pomilovanje za svog supruga koji je trebao sutradan da bude streljan. Istog dana kada je trebao da bude streljan, njemu se rodila, to jest njima se rodila njihova ćerka. Andrija, sada kada pogledamo iz današnje perspektive Dragu Ljočić, meni se čini, ja mislim da to sa pravom govorim, da se ona nalazi negde na toj margini istorije. Da li ti kao istoričar možeš da odgovoriš uopšte zašto je tako i zašto mi te jedne prekrasne žene, neverovatne žene se danas ne sjećamo? To je veliki naš nemar i velika nepravda prema njoj. Nepravda njoj činjena skoro čitav njen život i tek je pred kraj svog života dobila zaslužna priznanja i izborila se da dobije lekarsku penziju, za što su joj govorili čitav njen radni vek da neće biti u stanju da ostvari. Ono što je interesantno jeste da ona ima i slavne potomke i svakako da je dala jedan dobar temelj jednom novom, modernom građanskom društvu, jednoj modernoj Srbiji koja je tek trebala da nastupi. I svakako da bi trebali da se odužimo na neki način. Možda i neka nova novčanica ponese neki njen lik. Više od jednog veka nakon što je Draginja Draga Ljočić izborila pravo da kao žena stane uz bolnički krevet i bude priznata kao lekar, danas u Srbiji rade doktorke koje njenu borbu nastavljaju delom. Jedna od njih je i doktorka Mirjana Bogojević, anesteziolog u Zdravstvenom centru Šabac i šef intenzivne nege, mesta gde se odlučuje o najosjetljivijim trenucima života. Ako je Draga Ljočić morala da se bori da joj bude dozvoljeno da leči, danas njene naslednice tu misiju žive svakog dana, dokazujući da je lekarski poziv iznad svega služba čoveku. Priču o Dragi Ljočić ne bi mogli završiti da ne uvedemo lekare i vidimo kako je danas njihovo mišljenje o Dragi Ljočić. Da ne bi smetali lekarima i ometali pacijente, snimat ćemo to ovde u arhivu u Šapcu. A ono što je vrlo interesantno jeste da je ovaj arhiv u stvari bila prva okružna bolnica 1865. godine, u vreme Kneževine Srbije, kada je vladao knez Mihajlo Obrenović. Mirjana, kao lekar iz Šapca koji je ovde se školovao, odrastao, koji je nekako drugačije vezan za Dragu Ljočić možda od ovih lekara iz ostatka Srbije, koliko vi osjećate da idete tim nekim njenim putem koji je ona prokrčila i kako ocenjujete njeno nasleđe danas? Pa kada govorimo o Dragi Ljočić kao prvom lekaru u Srbiji i prvom lekaru na Balkanu, shvatamo koliko je ta neverovatna žena u to vreme pokazala jednu veliku snagu. Ona je praktično u
u drugoj polovini 19. veka, kada je za žene u Srbiji bilo gotovo nezamislivo da studiraju uopšte. Ona je otišla u inostranstvo, u Cirih, gde je upisala studije medicine, koje je tamo uspešno i završila, i nakon toga vratila se u Srbiju da počne da radi kao lekar. Međutim, njena životna i profesionalna borba tek tada počinje. Ona je zapravo sve vreme morala da se bori da dokaže da žena može biti jednako dobar i uspešan lekar kao i muškarac. I vi danas kada uđete u bilo koju bolnicu u Srbiji, vidjet ćete veliki broj žena lekara. Tu su žene anesteziolozi, hirurzi, pedijatri, internisti, i to je danas negde sasvim i potpuno prirodno i normalno, ali zaista pre mnogo godina neko je morao da se izbori za to i da pokaže da je to moguće i da napravi taj prvi korak. I meni kao lekaru njena životna i profesionalna priča je veoma inspirativna, jer kad pomislim samo koliko je prepreka morala da prevaziđe na svom tom profesionalnom putu, shvatam kolika je i kakva je njena uloga u istoriji srpske medicine. Tako da na neki način svaka žena danas u Srbiji koja nosi beli mantil nastavlja taj put koji je ova hrabra žena započela pre više od 1 veka. Kako je danas stanje u zdravstvu i da se malo osvrnemo na tu njenu borbu? Draga Ljočić se borila protiv otvorenih zabrana i predrasuda u svom vremenu i ona je prvo morala da se izbori da joj bude dozvoljeno da uopšte radi kao lekar u državnoj praksi. Zatim se borila da bude jednako cenjena i plaćena kao i njene muške kolege, i na kraju je ona pred sam kraj svog života i uspela da se izbori za tu ravnopravnost. Danas je situacija u zdravstvu malo drugačija. Danas prosto te prepreke koje postoje su prilično suptilnije. Od žena se u suštini očekuje da dobro balansiraju između tog nekog profesionalnog segmenta života i privatnog, odnosno porodičnog, ali svakako odgovornost ostaje ista. Prepreke su suptilnije, ali odgovornost ostaje ista, da prosto nekom tom svojim kvalitetom rada dokažemo mesto koje imamo trenutno. Vaše mesto je šef intenzivne nege u opštoj bolnici Šabac, odnosno zdravstvenom centru Šabac. I negdje bih vas pitao jedno poprilično teško pitanje, ali niko nije od sagovornika bio bliže njenim cipelama nego što ste vi. Kako je Draga Ljočić kao žena prošla kroz, recimo, te ratove, pošto je učestvovala u 4 ili 5 čak ratova, i kažu da je vodila sama tu bolnicu, da tada nije bilo pitanje uopšte da li je lekar ili nije, imali završen fakultet ili nema, da li je žena ili muškarac, ali ta brzina reagovanja u tom vremenu kod tako složenih situacija, ona je i danas slična, jer napredovalo je sve, ali razmišljanje je isto. Kako vi vidite taj segment njenog života? Pa kada čitamo o tome kako je Draga Ljočić radila i borila se u tim ratnim uslovima, shvatamo u stvari koliko je sama medicina i sam lekarski poziv, koliko su u stvari povezani sa jednom velikom hrabrošću i odvažnošću koja je potrebna u tim teškim trenucima. Draga Ljočić je sve to naravno imala. Sam rad u jedinici intenzivne nege takođe podrazumeva tu jednu vrstu odvažnosti i brzog reagovanja u nekim kritičnim trenucima, naravno sve u cilju popravljanja naših pacijenata. Tako da, ali ta snaga i ta vrsta prosto posvećenosti i energije i istrajnosti koju je ta žena imala pre više od 1 veka je i dan danas ideal kome mi svi težimo u savremenoj medicini. Život Drage Ljočić nije samo biografija jedne žene. To je priča o upornosti u vremenu kada je bilo lakše odustati nego istrajati. Njena borba bila je glasna, temeljna i uporna.
Nakon 4 decenije obijanja pragova raznih ministarstava, uspela je da otvori put novim generacijama žena lekara. Draga nije tražila privilegije, već pravo na znanje, rad i dostojanstvo. Od ratnih bolnica do borbe sa institucijama, od humanitarnog rada do zalaganja za ravnopravnost. Draga Ljočić je ostavila trag koji i danas živi u svakoj lekarki koja stoji uz pacijenta, u svakoj ženi koja se izborila za svoje mesto u struci. Nažalost, Srbija danas u velikoj većini ne zna za ime ove velike žene, a morala bi.